Lelah. Lelah. Nak pun sampai meh tu. Tengok kejap. Pulai sampai rumah. Lelah meh. Hi, what's up guys? And this is Larry Paperman. Okay, so bukan nama amai ku, but nama YouTube ku lah. Okay, nama YouTube ku. So later on kita akan nemu the background of where I got that name. So that's it. We proceed to the video. Okay, so sorry tau aku dah lama dah tengok video tau. Saya main aku belakang. Dah, tunggu. Nyu. Mentah lah. Okay. So, bagi saya tahu aku bagi si Mimit cerita pasal corporate life. Okay. Saya pengudah aku melangkahi apa nama tu? Dunia corporate. Mayu terpelajar aku lah. So, kita testing on satu topik kerjaya. Okay. So, how to be resilient in this corporate world. Okay. Dia perlu plan secara awal. Dia plan tu begini mereka ngau career dia lah. Sama dia akan jadi engineer kah, dia akan jadi pilot kah, dia akan jadi accountant kah. Make it specific. Okay. Focus on one thing. So, dia mesti nemu tekan dia lah. So, aku cerita lah hari awal kumpul career. So, sebab aku start intern banyak lah. Start intern ba Sapura. Okay, company oil and gas lah. After we shifting, and then I pick one representative to and maybe right. Yes. Sure, why not? And maybe we expect. So berdia aku belajar webinar sebagai talent acquisition. So harinya aku mayuh bugul diajar untuk arrange interview, call that. Maknanya aku memang aku sikit tak berani angkat call. Okay, bunyi je telefonnya aku nak angkat. Nope. Aku nak ready. Aku perlu belajar skrip. So maksudnya aku memang perlu belajar skrip ke diri. Okay, adanya pengalaman ku buat Sapura adalah pengalaman internship yang paling best. Okay, mayu event, dia boleh join. Okay, mayu rakyat supportive. Banyak lah. So, maksudnya buat Sapura banyaklah buat sedikit kembangan buat Selangor. Okay. Okay, dia tahu udah aku habis gawa internship, aku ingat gawa the real job. Okay, the real job. Aku attend my interview, mostly agency lah. Okay, recruitment. Okay, one of my number one dream agency, recruitment agency is was Randstad. Company recruitment staffing yang paling besar dan sangat-sangat kini orang high class. Maksudku they perlu bisa high communication skill and
peluka boleh sales mayuh lah. Lepas dia akan handle my client and peluk Jakob. Begini lah. So after that, my interview last aku boleh buat GMP. Okay, recruitment agency buat GMP. Beritahu aku fokus agai sales. Colleague ku semua, boss ku, kawan-kawan ku semua okay. Best. Tapi sudah amat tuai lah, kami ada small team. Dalam satu company-nya bisik lapis ikut kita ajak. Okay. Yang kami tahu JMP tu adalah JMP Malaysia lah. Headquarter sebab Singapore besar lagi lah. Mayu get impu recruiter. Tapi dah tahu aku buat JMP just lapis ikut je pun. Okay. Budanya dia nak naik tu bisa corporate exposure, tapi dia more to like business. Dia fokus to sales. Maksudnya aku bisa target 30,000. Aku berjaya mendapat melepas satu target. Macam aku dapat satu headcount yang annually income akan kami impose fee buat client yang kami bayar. Aku boleh sell 30,000 nya lah. Tapi aku bisa guarantee period. Okay, candidate agency tu nanti masuk company bisa guarantee period 3 bulan ke maksudnya. Nanti rempu candidate-nya resign dalam sebedau 3 bulannya, sales dia akan jadi half. So they split 30,000 nya berapa tak? Kita akan bagi brand agai klien baru. Saban nulis nak ada replacement. So maksudnya aku amat rasa pressure dengan sales. Tapi maksudnya aku memang kat fokus kena di human resource. Laban sebelah tu aku ngambil bidang degree human resource lah ba UiTM. So memang aku kat mamatnya di human resource executive. Udahnya boleh lah aku offer hari Royal Selangor. Okay, banyak maksudnya aku dah boleh dah ngau interview. A bit challenging dan nak trend hari Seri Kepangan. Terus agai startup. So I'm considering about my maksudnya aku naik kereta. Okay. Sebelum aku boleh kereta maksudnya memang aku ngena trend dan yang ngena Grab ataupun ngena ngena taxi dah bisa dia pagi-pagi terus ke nyalah terus agai HQ office lah. A bit lag ya, kadang-kadang lemainya nulis kena taxi leban nak taxi lah nak manza, so dia kena apply kena Grab lah. Okay, so overall pengalamanku best setakat tu adalah Royal Selangor company. Okay, yang walaupun jauh, lebannya jauh aku sanggup beli kereta beza aja. Okay, gamanya lebar besar and then luas, tapi even not so powerful like bakal Sanggar, it's okay, it's fine. So dinya kalau aku reject Royal Selangor untuk sekali laban kalau jauh lah. So aku kena travel nanti jam memang sejam lah. Pulai mansang sama. Tapi nanti nak jam ya akan jadi 35 minit je. Setengah jam punya. So pengalaman corporate paling banyak aku experience adalah bak Royal Selangor. Okay. Banyak terpelajar aku. Dia pi manager ke mana lah yang mereka peluang untuk aku ngadu training, handle training, ngau vendor ke Arisan Weng, ngau Ari Asli Strategy and Ali Asli itu adalah Asian Strategy and Leadership Institute. Okay. Lead by CEO ya adalah Mr. Daniel Rahman. Okay, one of the inspired leader that I ever worked with. So ia adalah Sifu agai Syed Saddiq yang bergaya kami muda hari first semua kami memang sama ngau Syed Saddiq. Benar kami ada beradik ke apa enggak ada tali apa lah. So dalam dunia corporate dia perlu bisa resiliency lah. I mean the power of resiliency is mesti kuat. Okay, dia perlu tahan. So bak corporate tu yang politik permainan tu adalah permainan utama lah. And dia nulis hari-hari politik di tempat gawak yang akan bisa politik. Okay,
So dia perlu jadi more gentleman, more bold, more stronger, firm with your character. Once you lose your character, you lose everything. Okay, familiar ngau quotes-nya? So that's the thing. It's not easy to survive in this corporate world. Tapi yang best dia mahu exposure, dia mahu experience kau. Okay? Aku bisa sometimes kalau saya rasa give up, tapi bila aku ngadu pengawak ke mana aku rasa bisa klik ko yang advice ko. So aku terbuka fikiran, memang aku kena resilient, kena beraya tahan lah. So now career progression is very important, and you need to have a wise plan, and you have to deliver your best in corporate world. It's not easy. So many things that you need to learn. Okay, dia perlu kau belajar pasal mayu karakter lah. Dia akan jumpa karakter bisa ke boss yang hiring manager department buka yang hiring manager pula namanya manager ke bukai head ke department lain. Dia akan deal dengan orang lain lah. So bagi aku, dia tahu aku sebagai human resources executive, aku perlu ke fill ke position based on the hiring manager requirement. Nama tingkat sidaya nanti saya muka position tu laban saya bisa vacancy department sidaya, so aku akan tolong sidaya lah. So bisa ke play politik yang nanti orang yang mendak dia silakan ngadu sampai sebaik sidaya untuk menjatuhkan dia, untuk masa dia keluar. Silakan deal dengan HR mayu lima benar punya, tapi we must be a good HR, the more HR yang beretika. It requires a lot of energy, a lot of change, and you have to adapt with that. So nyameh buat aku mayu macam buku untuk bantu untuk improve dari segi berjako and many things lah. Berjako and aku lead. Okay, lawan aku tu bukan jenis yang mayu jako, tapi aku dah tahu perlu kat mayu idea, be the interesting person in the room. That's it. I want you to aim that. So aku berharap kita semua terinspirasi untuk jadi the best version of yourself. Okay, sama-sama, specifically agai anak-anak Sarawak. Okay, kalau anak-anak Sarawak terus kuat, berjaya, more like high class person, tapi nak sombong. That's it. We want that. We want someone that inspired. We want someone that really care about our society's growth, no matter what. So the key takeaway here is kita mahu baca buku, baca. Mahu Ramadan baca buku tulis ke phone ke apa semua baca. Okay, mahu Ramadan baca buku tu lelak lah, mayu hanya lah buku tu mahal lah apa semua. Masa ni semua masa it's a ilmu. Okay, aku nak berkira nanti kamu beli buku, aku nak berkira kadang aku gaji kau ambil hanya buku. Jadi aku ngesau aku kumpul shelf mayu buku lah. So it's okay. Then nak macam buku ni sampai habis. Laban nanti cerita, nanti ditika video ke YouTube ke di pelajar aku saya pasal macam buku. Okay, it's okay. Dia nak boleh habis satu buku, bukan salah date, tapi dia mesti usaha. Tapi yang salah authornya. Okay, so dia tahu aku akan beri contoh dalam ketika baca aku. Contoh bakal how I think so far tu adalah buku yang interesting, yang memang dia habis baca aku. Dia buku-buku kebukai ke tulis baca aku habis. As that guy said in the YouTube, aku lupa nama dia nama. It's not your fault, but it's your author fault. Okay, labai nak muka retain dia untuk terus macam. And then aku suka macam $100 startup. And wait.
Okay, and we say TED Talk. Okay, tapi TED Talk yang baru-baru adalah buku itulah Nudge, one of the best book to understand the economy, to understand how mereka nudge untuk psikologi dalam apa nama business dia lah. And surrounded by idiots. This is the most important books for you to understand people in your corporate world, in your office. All right, and then my wish book adalah my first domino. The first domino. So buku tu aku dapat dari rakan sekerja aku. Wish untuk Secret Santa sebenarnya. Itu adalah antara wish ko. Harga tu berapa popular ada RM59.90. So aku amat kat buku tu. Ni aku perlu baca bukunya habis. Tapi antara satu buku yang tebal yang boleh baca aku habis. This, The Law of Human Nature. So tebal. Adalah penting untuk mengenal kuasa lah. The power in corporate, in your life, and even the corporate world. Okay. So nak ajak saya perkongsian ko saya tahu di corporate cerita sampai ke buku. So tapi ingat nama tiga saran ko adalah kita untuk baca buku. It's really worthwhile. And it's really worth your time, and it is really worth it. Okay. So aja bertemu baru beberapa video ke situ. Aku nemu video kali itu ada not interesting video, but I promise perhaps I will continue with more valuable videos. Just to let you know that my video kali itu adalah bisa channel YouTube tu adalah khas untuk channel bahasa Iban ko ataupun interact dengan kawan-kawan Sarawak ko, tapi ko akan bisa satu titik akan bisa titik ke channel more like ku target globally. Okay, just do it. We must have a project in this 2026. We must have it. Okay, at least you do something. Okay, they gagal ke, they mujur ke, at least you do something. Alright, you have the experience, you have the blueprint. Okay, so that's it. I'm gonna talk to you again in the next video. That's it, and hope you guys enjoy. Please hit the subscribe button and comment. Alright, dan ngau nama share agar bala kawan semua. Alright, kita support diri madai and stay tuned. Right?